गुमराह एपिसोड 229। चंद मिनट बाद लिज़ी वापस आई तो उसके साथ एक दुबला पतला लागर सा आदमी था। कद उसका 6 फुट से कम नहीं था। जिस्म पर कीमती कपड़े का 3 पीस सूट था जो ऐसा लगता था जैसे बांस का ढांचा तैयार करके उस पर लटका दिया गया हो। बाल उसके बिल्कुल सुनहरी थे। चेहरे पर खशखशी सी सुनहरी दाढ़ी थी और आंखों पर बारीक कमानी की ऐनक रखी हुई थी। उम्र उसकी 45 और 50 के दरमियान रही होगी। उसे देखकर किसी भी तरह यह गुमान नहीं होता था कि वो किसी ऐसी खतरनाक किस्म की तंजीम से मुताल्लिक भी हो सकता है जो सारी दुनिया के इंसानों को अपने आगे सरनिगू देखने के लिए सदियों से कोशा है और अपने खौफनाक मंसूबों की तकमील के लिए सब कुछ कर गुजरने को हरदम तैयार रहती है। ये मिस्टर गुलाम जिलानी है। लिज़ी ने उस ताड़ के दरख्त को मुखातिब करके मेरी तरफ इशारा किया, फिर मुझसे बोली, और ये है मिस्टर जेराल्ड, डैडी के बहुत अच्छे और निहायत काबिल एतमाद दोस्त हैं ये। उसने आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर जनाब। बहुत चर्चे सुनता रहा हूँ आपके, बहुत इश्तियाक था मुझे आपसे मिलने का। खुशकिस्मती है हमारी कि आपका ताउन हासिल हो रहा है हमें। बड़ी तक़वियत का बायस होगा आप जैसे शख्स का साथ हमारे लिए। वो रवानी से उर्दू बोल रहा था। ये आपकी मोहब्बत है मिस्टर जेराल्ड जो आप सराखों पर बिठा रहे हैं मुझे, वरना मैं खूब जानता हूँ अपने आप को। नहीं मिस्टर जिलानी, कोई शख्स अपने बारे में सब कुछ ठीक ठीक नहीं जानता। बहुत सी खूबियां और खामियों से अपनी नजर नहीं आती। चुनांचे या तो वो खुद को बहुत बुलंद कामत समझता है या बेहद पस्ता कामत। किसी के सही कद काट का अंदाजा तो उसे देखने वालों को ही होता है। आप क्या हैं इससे हम खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैंने हंसते हुए लिज़ी से कहा, क्या कह दिया तुमने इनसे मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा, ये पहले से ही वाकिफ है आपसे, अखबारात में पढ़ते रहे आपके कारनामे। अच्छा अब छोड़ो उस किस्से को। मैंने तुमसे कहा था आइजक से मिलने के लिए चलना है हमें, तुमने उससे राब्ता कायम किया था? यस मदाम, मैंने बता दिया उसे आप मौजूद हैं यहाँ और मिलना चाहती हैं उससे। 4 से 5 बजे का वक्त दिया उसे मैंने। उस दौरान भीड़ भाड़ नहीं होगी वहाँ, बिल्कुल आप इत्मीनान से बातचीत कर सकेंगी। लिज़ी ने घड़ी देखते हुए कहा, 3:40 हुए हैं। इसका मतलब है हमें फौरन निकल जाना चाहिए। उठे जनाब आली, जल्दी से तैयार हो जाए बाहर जाने के लिए। कौन है ये आइजक और तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? मैंने उठते हुए दरियाफ्त किया। जब आप उससे मिलेंगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। वैसे बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है वो। ठीक है भाई, ले चलो जहां जी चाहे, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। चलो देख लेते हैं तुम्हारे उस बुजुर्ग कामिल को भी। 10 मिनट के अंदर अंदर हम तैयार होकर बंगले से बाहर आ गए। जेराल्ड की लंबी सी कार मौजूद थी। लिज़ी मेरे साथ उसकी अकबी सीट पर जा बैठी और जेराल्ड ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार तेज रफ्तारी से मंजिल की जानिब रवा थी और मेरा दिमाग उस आइजक में उलझा हुआ था जिसके पास वो जेराल्ड हमें लिए जा रहा था। आइजक के खालिस यहूदी नाम था। यूरोप और अमेरिका में इसहाक को आइजक कहा जाता है। इसहाक यहूदियों का बेहद पसंदीदा और मुतबरक नाम है। इसका मतलब ये था वो कोई इब्न यहूदा था जो किसी गोशे में बैठा अपनी कौम के नापाक मकासद की तकमील में मसरूफ था। वो ना जाने कब से यहाँ बैठा था और अब तक क्या क्या गुल खिला चुका था। पता नहीं कौन सा रूप धार रखा था उसने और कौन कौन से जरा इस्तेमाल कर रहा था वो मेरे मुल्क में अपनी कौम की सरबुलंदी के लिए। कुछ ही देर बाद हमारी कार एक हल्के से झटके के साथ रुक गई। मैं अपने ख्यालों में ऐसा गुम था कि मुझे पता ही न चल सका वो मुझे किन रास्तों से गुजार कर कहाँ ले आए थे। कार से बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक वीरानी ही वीरानी थी और छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक फैला दिखाई देता था। एक कदरे बुलंद पहाड़ी के दामन में जेराल्ड ने कार रोकी थी। एक छोटी सी पगडंडी पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। उसके अलावा किसी और रास्ते का कोई निशान नहीं था वहाँ। ये कौन सी जगह जेराल्ड, और इस वीराने में गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? अरे मिस्टर जिलानी, आप कराची के इस मशहूर इलाके को नहीं पहचानते? ये मंगू पीर की पहाड़ियाँ हैं। इनके गिर्द कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। साइट कहलाता है ये इलाका। अच्छा, मगर मुझे तो यहाँ दूर दूर किसी फैक्ट्री या मिल के आसार नजर नहीं आते। हैरत है, आप ऐसे गुम थे अपनी सोचों में। आपने देखा ही नहीं, हम अभी फैक्ट्रियों के दरमियान से गुजर कर आए हैं। लिज़ी कहकहा लगाकर हंसी। कमाल किया जनाब आली आपने इस वक्त, तो ऐसे बेखबर थे आप। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कदम कदम पर दुश्मन खड़े कर रखे हैं आपने और यूं राह चलते गुम हो जाते हैं आप। लिज़ी ने उस पहाड़ी की तरफ जिसके दामन में हम खड़े थे इशारा करके कहा, यहाँ ऊपर बाबा इसहाक का आस्थाना है, हम वहीं जा रहे हैं। बड़ी शोहरत है इनकी यहाँ, दूर दूर से लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं उनके पास। अच्छा, मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम अमरीकी भी पीरों फ़कीरों पर यकीन रखते हो। क्यों नहीं, मगर हर एक पर नहीं, उन्हीं पर एतमाद करते हैं जो हमारे आजमाए हुए होते हैं। तो क्या तुमने आजमाया इस बाबा को पहले? लेकिन किस तरह? तुम तो शायद पहली बार आई हो यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब आली, मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ यहाँ और सिर्फ बाबा से ही मिलने आई थी दोनों बार। ऐसे कौन से संगीन मसाइल खड़े हो गए थे जिनकी खातिर तुमने 2 बार इतना तवील सफ़र तय किया था? थे कुछ ऐसे गंभीर मसले जिन्हें बाबा ने चुटकी बजाते में हल कर दिया था।
हम बातें करते हुए ऊपर चढ़ते रहे। निस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद एक घनी झाड़ी की ओट में किसी गार का दहाना सा नजर आया। जेराल्ड उस दहाने की तरफ बढ़ते हुए बोला, मालूम होता है हमारे आने से पहले ही सबको चलता कर दिया बाबा ने। उसी वक्त एक शख्स गार के दहाने से निकलकर हमारे सामने आ गया। वो कोई 40-42 साल दराज कद सेहतमंद आदमी था। रंग उसका गंदुमी था और उसने ढीले ढाले टखनों तक लंबे कुर्ते के साथ सर पर अमामा सा बांध रखा था। गले में कई पत्थरों की मालाएं झूल रही थी। उसके दाढ़ी बेहद घनी और लंबी थी। उसने आगे बढ़कर नहायत शस्ता अंग्रेजी में लिज़ी को मुखातिब करते हुए कहा, बाबा आइजक अंदर इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का मदाम। कोई और तो नहीं है उनके पास? गैरों में से तो कोई नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। ठीक है चलो, हमें अंदर ले चलो बाबा के पास। खबर तो हो गई ना उसे हमारे पहुंचने की? जी हाँ, मैंने आपकी कार देखती उन्हें इत्तला दे दी थी। वो दहाने के अंदर दाखिल होकर बोला। हम तीनों भी उसके पीछे पीछे उस गार में दाखिल हो गए। मुझे उस शख्स को अंग्रेजी बोलते देखकर बहुत हैरानी हुई थी। अपने हुलिये और शक्ल सूरत से वो बिल्कुल चिट्टा, अनपढ़ और पेंडू लगता था, मगर अंग्रेजी वो इस तरह बोल रहा था जैसे वो उसकी मादरी जुबान हो। गार के अंदर जाकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। बाहर से देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उस छोटे से गार के दहाने में, जिसके अंदर दाखिल होने के लिए आदमी को रुकू के अंदाज में झुकना पड़ता था, अंदर एक पूरा घर बना होगा। गार में दाखिल होकर कोई यूं ही 100 गज झुके झुके चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दहाना वसी होता चला गया। चंद कदम के बाद दाएं जाने मुड़े तो एकदम यूं लगा जैसे हम किसी छोटी सी खानकाह में दाखिल हो गए हों। ये एक कुशादा कमरा था जिसकी दीवारें और छत इंसानी हाथों से तैयार की हुई मालूम होती थी। उन पर बाकायदा सीमेंट का पलस्तर किया गया था। फर्श पुख्ता था जिस पर दरी का फर्श बिछा था। दीवारों के साथ साथ चारों कोनों में अगरबत्तियां सुलग रही थीं, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में बसी हुई थी। कमरे में 4 तनुमंद मलंग सया जुब्बे पहने, गले में मालाएं डाले, एक दायरे की शक्ल में बैठे चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उनके चेहरों पर बड़ी घनी और स्याह दाढ़ियां थीं और सर के बाल जुल्फों की तरह उनकी पुश्त और शानों पर बिखरे हुए थे। हाथों में उनके मोटे मोटे लोहे के कड़े थे। हम पर उन्होंने बस यूं ही कुचटती से निगाह डाली और अपने शुगल में मसरूफ रहे। जिस रास्ते से हम उस कमरे में दाखिल हुए थे उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार में एक छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था जो खुला हुआ था। हमारा वो रहबर हमें साथ लेकर सीधा उस दरवाजे में बढ़ता चला गया। उस दरवाजे से एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी गुजर सकता था। हम आगे पीछे बारी बारी उसमें से गुजरकर जहां पहुंचे वो भी एक मुख्तसर सा कमरा ही था जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 बाई 12 से ज्यादा नहीं थी। उस कमरे की दाएं और बाएं जाने वाली दोनों दीवारों में दरवाजे थे, अलबत्ता सामने की दीवार बिल्कुल सपाट थी। उस दीवार से कोई 1.5 या 2 फुट आगे एक छोटा सा चबूतरा बना था जिस पर स्याह रंग का फर्श बिछा था और उस पर वैसे ही रंग का बड़ा सा कौतकिया भी रखा हुआ था। कमरे की दीवारों पर भी काला ही रंग किया गया था और यहाँ रोशनी बस इतनी सी थी कि आदमी कमरे और उसमें मौजूद चीजों को देखकर पहचान ले। मैं उस तिलिस्मी माहौल का जायजा लेने में मुनहमिक था कि अचानक किसी की आवाज उभरी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने चौंक कर देखा। चबूतरे के पीछे, जिसे मैं सपाट दीवार समझ रहा था, वो दरअसल बड़ा सा स्याह पर्दा था जो अब दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम होकर दाएं बाएं दोनों सिमतों में सिमट रहा था और उसके अकब से जदीद तर्ज के कीमती फर्नीचर और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक दीगर साजो सामान से आरास्ता एक और कमरा नमूदार हो रहा था। सामने एक सुर्ख सफेद रंगत वाला दराज कद और भारी जुस्से का शख्स खड़ा मुस्कुराते हुए हमें खुशामदीद कह रहा था। उसने भी गर्दन से टखनों तक ढीला ढाला जुब्बा ही ज़ेबतन किया हुआ था। चेहरे पर घनी सफेद दाढ़ी थी और सफेद ही जुल्फे थी उसकी, जिन्हें दरमियान से मांग निकालकर सलीके से 2 हिस्सों में तकसीम करके दोनों शानों से गुजारकर आगे सीने पर डाला हुआ था। जेराल्ड और लिज़ी ने आगे बढ़कर बड़े तफाक से उससे हाथ मिलाया। उनका यह अंदाज देखकर मुझे ये समझने में देर न लगी कि यही वो बहरूपिया आइजक है जो यहाँ बाबा इसहाक के नाम से किसी बरगुज़ीदा शख्स का रूप धारे बैठा है। गार में दाखिल होने के बाद जिन मलंगों को मैंने चरस के दम लगाते देखा, उससे तो ये पता चल गया था कि मंशियात का इस्तेमाल यहाँ आम है और ये भी कोई ऐसी ही जगह है जहाँ हमारी नस्लें तबाह करने का इंतजाम कर रखा है इन बदनस्ल यहूदियों ने। मेरा खून खौल उठा सब कुछ देखकर, लेकिन अभी अपने जज्बात को बेलगाम में नहीं होने देना चाहता था। अभी तो इब्तिदा थी और मुझे उनकी एक एक कमीनगा, एक एक बिल में दाखिल होकर बेखनी करना थी उनकी। इस पहले ही मरहले पर मैं बेकाबू हो जाता तो उनकी जड़ें उखाड़ना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता मेरे लिए। चुनाचा मैंने भी मसलहत के तकाज़ों को मलहूस रखकर जेराल्ड और लिज़ी की पैरवी की। आगे बढ़कर नहायत तपाक से हाथ मिलाया उस बहरूपिये से। मेरे अजीज, मेरे दोस्त गुलाम जिलानी, मुझे बेहद खुशी हो रही है तुम्हें अपने सामने देखकर। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाने के बाद मुझे सीने से लगा लिया। मुझे यकीन था तुम गुमराही के रास्ते को छोड़कर जरूर सीधे रास्ते पर आओगे एक दिन। खुदा का शुक्र है कि आज वो दिन भी आ ही गया। ये सब आप जैसे बरगुज़ीदा लोगों की दुआओं का समर है हजरत जी, वरना मैं तो सीधा जहन्नुम का ईंधन बन गया था। नहीं नहीं मेरे अजीज, जहन्नुम तो उन गुमराह लोगों के लिए है जो अल्लाह के महबूब और पसंदीदा लोगों को रोए ज़मीन से मिटा डालने के दर पर हैं। कैसे नादान है वो
جو ہمیں مٹانے کی جستجو کرتے ہوئے خود مٹ رہے ہیں مگر آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے، سبق نہیں لیتے ذرا بھی اپنی بربادیوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری دشمنی انہیں نیست و نابود کر دے گی ایک دن۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے ایک آرام دہ صوفے کے قریب لے گیا مجھے اور اس پر بٹھا کر خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں جیرالڈ اور لیزی بھی دوسرے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر ان کے درمیان گفتگو شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو بالکل ہی احمق سمجھنے لگا، کیونکہ وہ تمام تر باتیں اردو یا انگریزی میں ہی کر رہے تھے، لیکن کسی ایک بات کا مفہوم بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ عجیب بے ربط اور بے مقصد سی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ اپنی بات چیت کے دوران وہ بار بار مجھے بھی مخاطب کرتے جاتے تھے اور میں بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ ان کی کسی بات کا جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا میرے لیے۔ جیرالڈ اور لیزی گفتگو ختم کر کے واپسی کے لیے اٹھے تو میں بھی خدا کا شکر ادا کر کے کھڑا ہو گیا۔ آئزک ہمیں رخصت کرنے کے لیے اس کمرے کے دروازے تک آیا جہاں ہم ان 4 ملنگوں کو چرس نوشی کرتے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھے دم لگا رہے تھے۔ ان کی حالت البتہ پہلے سے خاصی مختلف ہو چکی تھی۔ آنکھیں ان کی سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور کھانسی انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ انہوں نے ہمیں نظریں اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ہمارا وہ رہبر جو ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا ہمیں دوسرے کمرے میں پہنچا کر واپس آ گیا تھا اور اب غار کے منہ کے سامنے کھڑا جیرالڈ کی کار کی نگرانی کرا تھا۔ ہم خاموشی سے پہاڑ سے اترے اور آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب ہم گھر واپس پہنچے۔ شرافت علی گھر میں ہمارا منتظر تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ بولا، 1 گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے مجھے انتظار کرتے کرتے۔ ہم ذرا ایک صاحب سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے بجائے لیزی نے جواب دیا، جانو کے بارے میں معلوم ہوا؟ میرا مطلب ہے پولیس نے میری بات کی تصدیق کی یا نہیں؟ ہاں یار، تصدیق کر دی انہوں نے۔ اس کی لاش اسپتال لے گئے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق کسی نے اس کو زد و کوب کیا ہے بے انتہا۔ بڑی شدید ضربیں آئی ہیں اسے اور موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اس کی۔ مجھے حیرت ہے، کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ اتنی زبردست مار کار آئی ہوئی اس سے تیری، اور تیرے بدن پر چوٹ کا ایک نشان تک نہیں تھا، بس لباس ہی گرد آلود تھا تیرا۔ میں خود حیران تھا اس وقت، نہ جانے کہاں سے اتنی قوت بھر گئی تھی میرے اندر، حالانکہ وہ بھی کمزور نہیں تھا کوئی۔ یہی تو حیرت کی بات ہے میرے لیے، بڑا شہزور سانڈ تھا وہ۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس نے تیری جو درگت بنائی تھی، اس کے بعد میرے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ تو اسے زیر کر سکے گا، اسی لیے تو میں نے تجھے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس ظہیر احمد کی بھی کوئی خبر ہے؟ اس سے بھی نمٹ ہی لینا چاہتا ہوں میں جلد از جلد۔ جانو کے بعد وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے، کسی وقت بھی اس کو گھیرا جا سکتا ہے۔ اب فی الحال تو وہ اس جانو کی آخری رسومات کی تیاری کر رہا ہے۔ 1-2 دن کی مہلت دے دو اسے، کم سے کم تیجا تو کر لے وہ اس کا۔ یار تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں کا تیجا ایک ہی وقت میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہیں یار، کیوں مسجد کے ملا کی 1 دن کی روٹی چھین لینا چاہتا ہے؟ بھلا ہونے دو اس غریب کا بھی کچھ۔ اگر یہ بات مان لی میں نے تیری تو پھر 10ویں 20واں چہلم کے کھانے کی باتیں کرنے لگے گا تو اس میں حرجی کیا ہے تیرا جیلانی؟ کچھ غریب غربا کا بھلا ہونے دے اس طرح۔ بس کر یار، زیادہ غریب پرور بننے کی کوشش نہ کر، ایسی ہمدردی ہے ان سے تو اپنی جیب بھی خالی کرنا کچھ۔ میرا مال کہاں ہضم ہوگا ان بیچاروں سے، اور پھر یہ حرام مال ان کے پیٹوں میں ڈال کر کیوں خون خراب کرنا چاہتا ہے تو ان کا؟ بات تو ٹھیک کہتا ہے یا شرافت علی، مگر عزیز من، مال تو سور کی اولاد کا بھی حلال نہیں ہے۔ کون سے نیک کام کیے اس نے، اور کتنے حلال ذرائع سے مال کما رہا ہے وہ۔ نہیں یار جی، اسے مہلت تو دی ہی نہیں جا سکتی۔ چلو تو پھر کل اس کا بھی جھٹکا کر دینا، آج کی تو مہلت دے دے اسے میرے بھائی۔ کیوں؟ آج کیا بات ہے؟ آج کیوں روک رہا ہے اس کام سے تو مجھے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے، آج تاج پوشی کی جا رہی ہے تیری۔ وہ معنی خیز انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ صاف صاف بات کر مجھ سے۔ بات سمجھنے کے معاملے میں بڑا کن ذہن ہوں میں، جانتا ہوں میں خوب اچھی طرح تیری اس کن ذہنی کو۔ کراچی کے ساحل سے درہ خیبر تک واقف ہیں لوگ تجھ سے۔ اچھا چپ کر جا بس، اور یہ بتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا میرے عزیز ملک غلام جیلانی المعروف سردار کریم نواز صاحب قبلہ کہ آج رات 8 بجے آپ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں مدعو ہیں۔ کچھ معززین نے آپ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ دراصل اس طرح وہ اس شخص سے متعارف ہونا چاہتے ہیں جس نے جانو جیسے ہاتھی کو چٹکی سے مسل دیا ہے۔ وہ چھوڑو یار، میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا، میرے جیسے آدمی کو سب کچھ زیب نہیں دیتا۔ زیب کیوں نہیں دیتا یار؟ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر بھائی شرافت، میں عادی نہیں ہوں ان چیزوں کا، میرے لیے تو بڑی انوکھی، بہت ہی حیرت کی بات ہے یہ۔ اس میں حیرت والی بات کون سی ہے؟ دیکھ یار، یہ حیرت کی بات نہیں ہے، میں نے ایک اچھا خاصا کڑیل جوان مار دیا تمہارے شہر کا، اور تم لوگ مجھ سے انتقام لینے کے بجائے خوش ہو رہے ہو اس بات پر، اور ڈنر دینا چاہتے ہو میرے اعزاز میں۔ تو اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اعزاز ہے تمہارے لیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آخر یہ اعزاز دینے والا کون سا کام ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بے شمار قیدی میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے،
اور جب بھی ایسا ہوا پولیس نے اپنے شکاری کتے چھوڑ دیے میرے پیچھے، اور میں ان سے بچنے کے لیے خستہ خوار ہوتا نہ جانے کہاں کہاں پھرا۔ کچھ سفید چہرے والے سیاہ دل والے لوگوں نے بھی میرے ہاتھوں اپنے دشمنوں کو نابود کرایا، مگر انہوں نے بھی میری پیٹھ تھپکنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس سے زیادہ عزت تو کسی نے مجھے نہیں دی۔ یہ زیادتی کی ان لوگوں نے تمہارے ساتھ، اہمیت ظاہر نہیں کی انہوں نے تمہارے کام کی تم پر، محض اس لیے کہ تم کہیں ان سے کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھو۔ کم ظرفی کا ثبوت دیا انہوں نے تمہیں تمہارے کام کا صلہ نہ دے کر۔ چھوڑو یار، کیا بات کی تو نے؟ آج کے دور میں کون دیتا ہے کسی کو صلہ؟ اچھا خیر، تم اس فضول بحث کو چھوڑو اور تیار ہو کر جلدی سے آ جاؤ۔ 8 بجے ہمیں پہنچنا ہے وہاں، اور صرف 20 منٹ رہ گئے 8 بجنے میں۔ بھائی شرافت علی، تو معاف نہیں کر سکتا مجھے؟ لیزی جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی وہ بولی، اس میں آپ کا نقصان ہی کیا جناب علی؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ مجھے قبول کر لینی چاہیے ان کی دعوت؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے آخر؟ انکار کی کوئی مناسب وجہ نظر تو نہیں آتی مجھے، اگر ہے تو بتا دیں۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ آج سے پہلے ایسی دعوتوں میں میں نے کبھی شرکت نہیں کی۔ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی نے آپ کو اتنی عزت بھی نہیں دی ہوگی۔ شرافت علی نے کہا، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور میرا مطلب کیا ہے؟ پھر تو آپ کو اس ڈنر میں ضرور جانا چاہیے، لیزی نے فیصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اگر لیزی کا بھی یہی مشورہ ہے تو چلو، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی لیزی بیگم؟ بالکل، مجھے اس میں بالکل بھی اعتراض نہیں ہے، بس آپ لوگ جلدی تیار ہو جائیں۔ شرافت علی بولا، بس 5 منٹ لگیں گے ہمیں تیار ہونے میں۔ کیوں جناب علی؟ لیزی نے کہا، تم جو کچھ کرنا چاہو کر کے آ جاؤ، میں تو یوں ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے شلوار قمیص کے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کوئی خاص تیاری تو مجھے بھی نہیں کرنی، صرف منہ ہاتھ دھو لوں گی ذرا۔ لیزی کہتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 6 منٹ پر شرافت علی کی لمبی سی ڈاچ ہمیں لیے ہوئے سڑک پر تیرتی جا رہی تھی۔